cek sampai cek kadang bu ebuk boleh ada apa bu nama nangis anu jak nengko musur wae cak ko ja iya lo cetak bener kok tik pas baca lopok coroknya tak kata manis iya kayak nikah boleh saya sampai saya kadang jabuk pilihan milih jeruk bedering terater serangan fajar ya norok kok hui milih bau ajorak norok ayo berempat telur ratos norok tak norok saya ingat makin berpenter lah mun serangan fajar tak ewa kipas mucak enten nih kah benih serangan fajar kenapa sedekah subuh sih Allah bentar rongku makin saya ingat pas beda tu uman seumpama dari pemerintah itu umi beras seumpama petong esok obeng petong juta ya tak usah sak neng ajar daan tari manten lagi tari mati saya berak sorojo sak kasak buk mikir buk ngaju kira saya berak dan gaul ni gak beda saya tak mampu lebih tak mampu dari tenggolo ni tak tangkul pon kenika pamelo juga mun kira tak melo nak gaul lebih bahagia ke kenika beda tak kira dan malarat ni saya beda kan lain bila tak melo pamelo berma marang kok belekak ti nak berak tak tangkul tak melo kok dah belekak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Sepetan kaula mulja aki ketua takmir masjid Bani Hasan salerna saya mulja Ki Haji Ahmad Jauhari tersateja para pengurus takmir terremas Masjid Bani Hasan sateja para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah petan kaula ajunan sateja kasokani saya sareng Allah Subhanahu wa taala saya kena hadir ni majlis saya apangki orang-orang saya dalam kegiatan saya samuka sateja gak dinto tetia detan dena abek bahwa abek pakik bekal tempat aki tempat saya warga epon Allah Subhanahu wa taala. Salatullahi wa salamuhu samuka tetap ka atur dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ampun apakta betan kaula ajunan sateja dari petengah kekufuran dek katerakna keimanan dari petengah kebuduan dek katerakna keilmuan akati berjelaku ada samangkian kak dito para rabu sesami mulja mangkian kak dinto bedi alanjut aki pamosan kitab Sulamut Taufik mungkin kak dinto ampun depak deka maknana syahadat nomor 2 kak dinto. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa makna ashhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqidah wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manafin al-Qurashiyyi sallallahu alaihi wasallam abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalqi wulida bi Makkah wa bu'itha biha wa hajara ila al-Madinati wa dufina fiha wa annahu sallallahu alaihi wasallam sadiqun fi jami'i ma akhbara bih. Japon kak dinto wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tining maknana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelumnya ampun lastare tentang maknana syahadat saya pertama asyhadu an la ilaha illallah. Mungkin kak dinto maknana syahadat saya nomor 2 asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. An ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manafin al-Qurashiyyi sallallahu alaihi wasallam abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalqi.
Abe kak dito kotu oni kotu yakin dalam ate ben abendereki torjuken ngakuwe kala ben lesan bahwasanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto utusan Allah, kak dinto kabulana Allah ben utusan Allah ila jami'il khalqi kasakapina alam. Ati abak kotu oning untuk oning ampu acer ya dinto aja. Kalau sering mariksa ni maka dima banyak orang lebih kenal ka presiden na etem pengkana bina. Tengkola yakin ni kak dito satu aja kenal ka presiden na Presiden Jokowi yang potrana Presiden Jokowi pasera Gibran pasera boleh Kaisang enten hafal saja seelan tiga makin ni ka presiden pasera Prabowo alhamdulillah kenal saja jengki makin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Nabi kita potra-potrena beda sabon apa nah kan ya wan mulai cekak kan padahal di Al Quran an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim Kanjeng Nabi gak dinto lebih utama bagi orang-orang seiman dari abad natibi wa azwajuhu ummahatuhum raji-rajina Rasulullah adalah epu-epuna kita epu-epuna orang mukmin. Kalau makin mari sana ni kan potra-potrena Rasulullah kak dinto beda petok beda saja petok selake sabon apa teloan sebini empat alhamdulillah makin asmana kan potra na Rasulullah saya pertama pasera Ibrahim para tepak agak itu king tepak orang saya laki beda saya asmana Ibrahim saya pertama agak itu Qasim Qasim saya laki telok Qasim Abdullah Ibrahim jawaban Pak Yunus Ibrahim saya bini seraan Zainab Ruqayyah Ummu Kulthum saya boleh Fatimah nah, ini akan banyak tahun ni ngongko kan bon padahal gak dito keluargana orang sebekal nangkak kita dari neraka ke surga keluargana orang semun kita masuk aga neraka ceke sareng beliau teret abe yang kes katina pas tak masuk aga neraka tapi ternyata kenalan ke presiden ben putrana padahal kas tak kira nolongi kita pakai wah antara nolongi abe ni posang juga tingering be abe kenik sagoni kudu kenal oh ternyata potra-potrina Rasulullah beto selake telo sebini empat pasira rajina Rasulullah berdasar apa sangat jaman dulu berdasar belas tentepatnya jaman saya tinggal sethe kak dito sangat pasiraan tinggal PRW wana ya laceng mana bahas ni PR ni ya kotu oning apa wa azwajuhu ummahatuhum jaman Quran raji-rajina Rasulullah adalah epuna reng orang iman masa beda nak foto tak oning ke asmana ebuna kan begani juga masa gula bancin dengan pas tak oning ke asmana reng sepuh nah, ini kan kurang bagus juga nih tijet pon pantes abek kak dinto ngauningi asmana raji-rajina Rasulullah karena beliau adalah ibu kita ummul mukminin puna orang-orang seiman Jangan kiburu abak kotu ngauningi, kotu meyakini, membenarkan ngakue dengan lisan bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sepengsa Quraisy kak dito Abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalqi adalah benar-benar kabulana Allah, benar-benar utusan Allah ila jami'il khalqi kasakabinna makhluk. Tadi Rasulullah beni perak yutus kasih tongkau
Pita sarang nabi-nabi sabeluna. Nabi-nabi sabeluna kak dinto yutus kasih tong kaum. Badai pada yutus ka kaum Ad. Badai pada yutus ka kaum Samud. Badai pada yutus kasih tong negara. Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad punten teti utusanna Allah ila jami'il khalqi. Kasakapina makhluk bahkan. Kama nossa kak dinto. Kajin beliau juga diutus, bahkan kayak Ya'juj Ma'juj, ka malaikat, kasakapina para nabi, bahkan beliau pun kak dinto diutus ke umat-umat sebelumnya, mulai dari Nabi Adam sampai ke kiamat, hatta ila nafsihi, bahkan utus ke abekna tibi. Karena tiap nabi kak dinto pasti diutus ke abekna tibi ke angkui mada pak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Kengka utus ka malaikat ulama tafita. Ulama tafita beda ada bupunten karena malaikatnya tak taklif. Tapi beda ada bupacet beni irsalut taklif tapi irsalut tashrif. Ka utus ka dinto untuk memuliakan beda ada busa ka dinto. Keng sejelas saya pasti untuk kita manusia, untuk para jin, kak dinto Rasulullah yutus beni perak kasitung kelompok manusia, kasitung kelompok jin, kasitung negara manusia benjin, tapi kasakapinah saalam dunya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan beliau kak dinto diutus untuk teti rahmat kasakapinah alam beni perak ka manusia juga ka makhluk-makhluk selain. Wulida bi Makkah, beliau kak dinto lahir kini di Mekah. Wa bu'itsa biha, bahkan beliau juga diutus bakto ki bade Mekah. Kanjeng Nabi kak dinto dilahirkan neng i Mekah. Ben kelahiran beliau tak pada sarang orang pada umumnya. Mun orang pada umumnya dilahirkan dari jalan sekak disa, Rasulullah punten. Beliau kak dinto lahir ki iatas jalan normal pada umumnya. Tetapi tak lebat jalan sekotor beliau dilahirkan. Tapi di atas sana. Akati mungkin manabi orang dioperasikan di atas sana lagi. Di atas sana. Di kampung terjadi dimin dek ka Rasulullah. Tetapi pun beda dokter dimin ternyata. Gimana Joni? Beda dokter dimin. Beda Siti Asia sirabungki. Beda Siti Maryam. Bahkan beda dua bidadari kak dinto se Arabat Sayyidah Aminah bakto lahir Rasulullah. Teti tak lebat jalan normal sebiasa, tapi jalan iatasa jalan sebiasa. Ben kak dinto terjadi beni perak dek ka Rasulullah, juga terjadi dek ka nabi-nabi sebelumnya beliau. Kaangkuin apa? Mensucikan para utusan dari jalan sekotor. Beliau waktu dilahirkan oleh kak dinto, saya lahir waktu kak dinto laki saja. Sobung bini nasa kali. Saya lahir asarang-sarang Rasulullah kak dinto laki saja. Waktu kanjeng Nabi Muhammad lahir, apoi saya sempereng Paris. Saya juga seorang langkong 1000 tahun tak pernah mati langsung. Waktu menandakan apa? Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bila kebenaran datang subuh, sirnah kebatilan. Ketika Rasulullah kak dinto kebenaran datang, maka apa isi sempen reng orang Paris mati langsung. Bahkan berhala-berhala sebedetik nak baropu asujud saja. Menandakan ketika sebenar datang kebatilan kak dinto sirna. Waktu lahir Rasulullah kak ditoleh perak alam saja. Maka ketika abak mampu melahirkan Rasulullah ning dalam abak, maka apoi dendam akan padam, apoi permusuhan bakal padam, apoi ketinggian bakal padam, apoi kebencian bakal padam ketika mampu melahirkan Rasulullah ning jiwana abak. Ketika lahir Rasulullah ning jiwana abak, maka bakal terak. Sehingga abak bakal oning bakal badang. Oh,
Arya olar Oria beksangkir sebeda dengan jiwa na sengko Oria kala sebeda dengan jiwa na sengko sengka aba oning Oria bebeje Arya tak parlo yobu men parlo dia binasakan sefatria ya be aba bagal oning ka emas bagus sepunten ka emas manfaat ka emas mamudorot aba bagal oning ketika Muhammad lahir neng idelem aba makanya ngereng berusaha melahirkan Muhammad neng Athena aba melahirkan Muhammad pikiran na aba saingkeuna Muhammad bisa lahir elesan na aba Muhammad bisa lahir neng kalakuan na aba Muhammad bisa lahir neng cita-cita na kau udah sareng panjenengan sateja bekto Rasulullah lahir kak dinto buaan saya tak biasa abu jad pita jad engki beliau juga lahirnya pita dengan yang lain manabi selain lahir nangis yak-yakan Rasulullah kak dinto lahir benih nangis tapi langsung bisa sujud bahkan pas ngolati kalangi adebu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kak dinto beliau jad luar biasa sambut sareng sateja wa bu'itha biha beliau juga diutus ning Mekah tiba ni Madinah beliau diutus Mekah terus nyebaraki agama Allah ning Mekah mendakwahkan tauhid walaupun cet penuh rintangan penuh tantangan penuh ancaman napa berak untuk beliau punten beliau dan keluarganya beliau dan para sahabat beliau dan para pengikutnya hadang iancam bahkan Kak Dinto dijegal benih perak dengan ancaman yang mematikan tapi juga dengan tawaran yang menggiurkan Muhammad ambu nasya dakwah minta apa beuih cak pun orang kafir Quraisy minta apa minta harta patetia paling soki bakna Muhammad kor ambu si dakwah minta jabatan paling tinggi ebriana bukna ebriana pangkat paling tinggi kor ambu si dakwah minta awak na bebini si ratin peleh sapolo bebini si paling ratin ning Mekah peleh si kema abui andi na bakna pas ka andi bakna mun tepak ka abaan gati napa nih gara-gara tak usah hadir ke jemaah subuh Bani Hasan tak usah ya 200.000 seumpama katina para kira mangkat tak angkat mak ajorak tak mangkat tuh nyaman tina jemaah koh yon biasa wah tak bisa napa boleh jorak bentekar teglek wan nah amu saya mau cen nih kawan mak ajorak malek koa sih abu Rasulullah ni tabarena patet dia rek paling soki patet dia orang paling mulja jamin keamananna jamin bebini sitinratin la cupun ndikna Rasulullah kor ambu na Muhammad ci dakwah tapi enten beliau pakun tak kasokan mun baabeun na corak mikir sana bagali nih duh mak nyaman tak beureun saya kadang jabok pilihan milih jeruk bedering terater serangan fajar ya norongkok hui milih bau ajorak norok berempat telur ratos norok tak norok karak kan beda si norok kan bon saya ingat makin berpenter mun serangan fajar tak ewa kipas ngucak enten nih ka benih serangan fajar kenapa sedekah subuh sih Allah benter rongku mungkin nyaman si yobo dari serangan fajar yobo ke sedekah subuhan ya bobo aja wakunnya kini kan berak kolek nah si yobo berak bedena esse nah pakun saya ingat Rasulullah ni luar biasa mekere kita beri napa aboi sobuk tak kasokan bahkan sarang Allah bata beri melalui malaikat Jibril toron kabela ka Muhammad wala saufa yu'tika rabbuka fatardo kabela ka Muhammad soro benta apa aboi saya penta apa aboi saya bisa mapuas abekna tekanana seben sengko beriana apa saya benta Muhammad sampai Muhammad arasa puas ketika narema tawaran ketika dinto napa pun Rasulullah Jibril muncet sakak dinto pun Allah la ardo wa wahidun min ummati finnar tun gaula tak kira pernah rida tak kira pernah puas teka paringana napa abui paringana kekayaan jabatan setengki jaminan napa abui tak kira pernah puas mun ki bedesit
tong pai dari umat ten kaula saya masuk neraka ni kawan saya babaen kan lain pokok pun nyaman tibi wala oning pun tekak datang kenang buling sobung tak eje pun ni pokok melo tibi sobung pun sobung tak kira malarat corak nyari lagi pas benda tu uman seumpama dari pemerintah itu umi beras seumpama petong sok ebeng obeng petong juta ebeng ya tak usah sak-kasak neng ajar daan tare manten lagi tare mati na cek berak sorojo sak-kasak buk mikir buk ngaju kira cek berak ten gaul ni gak beda saya tak mampu lebih tak mampu dari ten gaul ni datang ke ampun ke nikah pamelo juga mun kira tak melo nak gaul ibu kira ke nikah beda tak kira ten malarat ni saya beda kan lain bila tak melo pamelo berma marang kok belekak tina berak datang ke tak melo kok dah belekak kan banyak nak ke nikah apa Rasulullah ketika beliau beri kesenangan kepuasan apa saya pikir tetap umat beliau tetap umat terus saya pikir kak dito dari na embena kita dari na sayang kita wahajaro ilal Madinah beliau pas hijrah ke Madinah wadufina fiha ben beliau kak ditawafat dan dimakamkan neng Madinah beliau akhirnya tak terus-terusan beda Mekah beliau Mekah 12 tahun lebih atau dibulatkan teti 13 tahun 12 tahunan akhirnya pas pindah ke Madinah anak apa pindah apa takok punten beliau tak takok beliau pindah karena pakon Allah subhanahu wa ta'ala pindah ke Madinah. Anika boleh saya menarik Madinah sebelum era bui Rasulullah nikah kan nyamana Yasrib aslinya nyamana nikah Yasrib nikah penuh dengan penyakit sampai Sayyidina Bilal nih ya neng Madinah jabuk penyakit demam sarah demam sampai dari napara beliau ada kematian sudah ada di depan mataku cek pun Sayyidina Durina parah Sayyidina Abu Bakar capuk juga parah juga tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah amukim Madinah fazala anhal marad penyakit dari Madinah hilang mas nikah Rasulullah emak beda penyakit Rasulullah rabu hilang penyakit saya kalau benar kan lain ring res beres tak ndik penyakit ide tinggi kalau benembian pas ndik penyakit tas bedehi mun Rasulullah kan ten orang sakit ring ndik penyakit era bui Rasulullah penyakit elah sekita kan lain orang nang tenang apolong berkeluarga naman nyaman ide tinggi baabaan sompek pas nah nikah si baabaan tahu nih jangan panggil mun Rasulullah ten ring tak misem ide tinggi Rasulullah misem ring tak jember ide tinggi Rasulullah jember ring bermasalah elang masalah saya abak lain ring res beres manyaman sompek ide tinggi abak ring tak di penyakit pas jantungan ide tinggi abak tahu nih beda apa nih abak nih mata pada tinggi ring ronero Rasulullah katina paring sendi masalah ide tinggi abak masalah na elang beni nambah masa cek sampai cek kadang bu boleh Arab apa buat nama nangis jak nengkok musur buai cak ko iya lo cetak bener kutik pas baca lopok coroknya tak kata manis ya kayak nikah boleh saya sampai mana Arab apa mana iya ruak iya di nanang tenang nyaman ala manusia di marah manusia setan di masalah apa boleh cet enggak kok benbok nak kanjung Nabi hui ele jale hati elep jelepi beni enas panah penyakit elang dari Madinah fazala anhal marad wa sarat mahrusatan bil malaika Madinah tiba-tiba pas kepung ben malaikat kaling-lengi malaikat jaga malaikat gara-gara serah gara-gara Rasulullah Madinah saya tak angkep beti sangat berharga gara-gara apa tidak nyambung ke Rasulullah muntakin karena asam ke Rasulullah anak apa orang se haji orang si umroh maaf betul bentara ke gunung Uhud anak pak asyik berak gunung
Urusan pemandangan, Indonesia jauh lebih indah nih. Urusan pemandangan. Kenapa mak bentar terkasa? Karena ada athar Rasulullah, jejak langkahnya Rasulullah. Abek terokat tidak katana seitidak Rasulullah. Abek keng karena tero asujud katana saya pernah isujuti Rasulullah. Abek keng tero asolawat neng tempat saya pernah elengki Rasulullah sarang para sahabat. Muntak keng karena gak dinto apa terumpen agak sak. Antara ke gunung Uhud, antara ke Badar, antara ke Taif bersama apa muntak keng karena abek terota tidak kalam bete beliau keng tero gak dinto. Karena ketika tadi kalamat beliau asampung, ketika asampung molje buktinya apa? Masjid Nabawi beda masjid sebalengkona Baitullah asolat sak sekalian lebih bagus etempung asolat masjid lain 100.000 kali. Kalau panjenengan asolat Bani Hasan, asolat masjid Jami, asolat Babul Jannah, asolat man keeman masjid kak dinto taning penting ben asolat sakalian ning Masjidil Haram. Kak ento sak panjenengan asolat sunat 100.000 kali. Pas Masjidil Haram asolat sakalian nika lebih bagus sekasa. Engki wajar karena cet kak disak Baitullah. Beda boleh masjid nomor 2. Elak 500 tahun dari Masjidil Haram saya bangun. Masjid napa? Masjidil Aqsa Palestina. Wanita boleh. Masjidil Aqsa Palestina asolat sakalian kasa lebih bagus tempeng 500 kali masjid lain. Salena Masjidil Haram bagus. Beda masjid anyar nih ya Sidi Budi, Masjid Nabawi. 2 tahun lakna dari masjid Sidi 2 nih ya Bu. Jauh bon. Mau temu asolat sakalian Masjid Nabawi cepon Rasulullah khairun min alfi solatin fima siwahu illal Masjidil Haram. Asolat sakalian neng itang masjid ria ya Rasulullah lebih bagus etepeng asolat 1000 kali masjid lain salainna Masjidil Haram. Mak bisa cek nikan mudi Masjid Nabawi mudi mak bisa dapat mu temu lipatan 1000 kali tempeng lainnya. Mak bisa karena kak dinto asampung de Rasulullah tidak Rasulullah solati Rasulullah sujudi Rasulullah mantaran baabeun bisa sujud tempat sujudi Rasulullah mantaran baabeun kak dinto bisa salat tempat solati Rasulullah bisa adzikir tempat zikiri Rasulullah mantaran kak dinto bisa munajat tempat-tempat kak dima Rasulullah munajat ka Allah. Jadi beliau hijrah ke Madinah sampai beliau ada kak disa sekitar 10 tahun langkung. Akhirnya beliau sampai wafat dan dimakamkan neng Madinah, tepatnya neng kamar Sayyidah Aisyah. Karena setiap nabi kak dito pacet dimakamkan kak dima para nabi sete. Termasuk Rasulullah sete kamar Sayyidah Aisyah. Lastarena amit karaji-rajina selain nyon pamitan bahwa ingin berdiam neng kamar Sayyidah Aisyah ketika beliau songkan sampai beliau wafat. Akhirnya beliau dimakamkan neng kamar Sayyidah Aisyah nikah beliau. Teti amit kaji rajina tekak rajina banyak sobung rajina saya mengeluh kasta kok menyesal kok alake Muhammad sobung saya baabeun bini situng heuy pon kasta yo lagi malaki beut nah masnya situng we Rasulullah rajina banyak sobung saya kasta satu ju bahagia satu ju bangga mak bisa karena akhlaknya beliau tanggung jawabnya beliau kasih sayangnya beliau ke istrinya luar biasa makanya ngereng baabeun rajina pon situng tore ronero Rasulullah mak lebi nina abek tak kasta anak na abek tak kasta di ring tua abek taretan na abek tak kasta ketatang keben kancana abek cuken tak kasta di kanca abek mantaran satajana masuk dalam rombongan na Rasulullah mantaran abek kat dito bebena bendera na Rasulullah
Wa annahu sallallahu alaihi wasallam kak dinto selanjutnya ni banyak berkabar bahwasanya Rasulullah kak dinto sadiqun fi jami'i ma akhbara bi apa kabar sateja saya kabar ki bener baik kabar masa lalu kabar masa yang akan datang baik kabar-kabar ben tentang gaib-gaib sateja na bener salah satunya beda seksa kubur nikmat kubur ben sama cema kak dinto kita bahas papangkian selanjutnya sakak dinto terbeda manfaatnya terbeda barokana sebelum akhirnya mi pola beda separlo tanya aki ngiring ya tore kak dinto tanya iya wah wah oh iki berarti karese anu kak dinto iki berak namboi benambah kabe nyamana sejarah kak dinto sebagai tambena pengetahuan kabe untuk napa matambah seken atena abe tentang Rasulullah mantambah seken cinta na abe deka Rasulullah karena dengan sekena cinta ben iman na abe kak dinto saya bisa menjamin cekak na tauhid abe ketika abe ngadep de ajunan epon Allah saya kak dinto sateja selesai dari ajunan epon Allah kesalahan kekhilafan murni dari kebutuhan pribadi batan kaula wa akhiran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.